Wala si Andy pa yan. Oh. Okay. Pag napunta ako sa inyo, oh, try ha. Itatanong ko pangalan nyo. Itatanong ko pangalan. Sample. Ano pangalan mo? Giselle. Kailangan ang ibanggit mo pangalan ni Althea. Oh, di ba? Ano man? Okay. Okay, ba? Usap kayo. Kunwari, tatanungin kita. Okay. Pangalan mo. Althea! Game. Okay, game na. Okay. Game. Oh, game na. Game. Okay, dadaan ako. Ano pangalan mo? JM. JM, very good. Dadaan ako. Ano pangalan mo? Aira. Ayra. Dadaan ako. Ano pangalan mo? Ate Giselle. Very good. Dadaan ako. Ano pangalan mo? MJ. I'm Nya. Very good. Oh, tayo. Hop, and dito na ako. Ano pangalan mo? Yuri. Jory. Okay. Nagtatanong ako. Ano pangalan mo? Daniel. Daniel Baga? Tama? Okay. Ano pangalan mo? Lunch. Oh, very good. Walang papatalo. Game. Pag sinabi ko, pabilisan lang to ha. Balik, tunay na pangalan. Ano pangalan mo? MJ. Oh, mali. Pangalan. Okay. Ano, Giselle? Okay, ulit. Okay ha. Okay. Palit muna pangalan ha. Palit muna pangalan. Ano pangalan mo? Daniel. No, mali. Tanggal. Tanggal ang dalawa. Mali. Game. Kapag mali. Okay. Hindi, mana. Ah. Talaga. Ikaw talaga. Game. Stop na. Tanggal ng dalawa. Mali. Ikaw palit ang pangalan. Okay. Okay, game na. Palit pangalan na. Palit pangalan. Ano pangalan mo? MJ. Very good. Ano lang. Okay, palit pangalan pa rin ha. Ano pangalan mo? Lunch. Very good. Okay. Okay. Balik pangalan. Althea. Tanggal. Balik pangalan. Tanggal na. Okay, dalawa na lang. Okay. Balik pangalan. Aira. Oh, very good. Okay, balik pangalan. Lance. Very good. Palit pangalan. MJ. Tagal Hindi pwede yan. Ulit. Okay, palit pangalan ha. Palit pangalan. Lunch. Balik pangalan. MJ. Very good. Uy. Nani. Okay. Palit pangalan. MJ. Very good. Ang galing talaga eh. Balik pangalan. Lunch. Panalo! MJ at Ira. Dalawang panalo na.